Danas ću napraviti jednu pogaču koja se veoma brzo i jednostavno napravi, a pritom je jako mekana i ukusna. Može biti čak i kao slavski kolač. Dobrodošli u moju kuhinju. U posudu staviti 40 g svežeg kvasa i dodati kašiku šećera. Zatim dodati 200 ml mlakog mlijeka i 200 ml mlake vode. Promiješati samo da se kvasac istopi. U posebnu činiju izmutiti kratko jedno cijelo jaje i jaje dodati u smesu. Na samom kraju dodati 60 ml ulja. Ukupna količina brašna koja je potrebna je oko 800 g senčanskog glatkog brašna tip 400. Dodajte jedan deo brašna i preko brašna 2 kafene kašičice soli. Lagano promješajte, a zatim dodajete pomalo brašna. Možda vam neće biti potrebno da utrošite svih 800 g brašna, možda će vam biti potrebno 750 g, što će naravno zavisiti i od samog brašna. Uglavnom, testo mora biti umešano mekano, ali da vam je nelepljivo za ruke. Ukoliko umesite tvrđe testo, neće pogača biti tako lepo mekana i vastušasta. Stavite vrlo malo brašna još na radnu površinu i vrlo kratko još premesiti testo. Osjetit ćete pod rukom kako je testo mekano, ali vam opet napominjem ne smije lepiti za ruke. Ovo je ta mekoća testa koje će kasnije biti izuzetno mekano i vazdušasto, što ćete moći vidjeti i u ostatku videa. Kada ste umesili testo, u činiju sipate vrlo malo ulja, premažete četkicom, a potom testo stavite u nauljenu činiju. Prekrite prijanjujućom folijom i krpom i ostavite na toplom mjestu da ovo testo nadođe, tačnije da udvostruči meru. Meni je na toplom mjestu bilo potrebno oko pola sata. I ovako izgleda nadošlo testo. Kao što vidite, veoma lijepo je naraslo i kao pene. Sada ću testo preručiti na radnu površinu i podijelit ću ga prvo na 2 dela. Jedan manji deo koji ću formirati u lopticu i to će nam biti sredina same pogače. Blago ovako kroz dlanove još premesite, potom taj deo testa ostavite sa strane. Od ostatka testa izmjerite ga u celosti, a zatim podijelite na 18 jednakih delova. Ja obično svaki deo izvagam na vagi da mi bude jednake gramaže kako bi sami delovi kasnije prilikom pravljenja pogače bili jednaki. Stavite sa strane, prekrite prijanjujućom folijom kako se testo ne bi sušilo i ostavite još jedno 10 minuta da testo odmori. Nakon 10 minuta potrebno je uzeti 6 ovih loptica. Svih 6 loptica je potrebno sada razvaljati u jedan manji valjak. Kada ste rastanjili testo, sada je potrebno spojiti po 3 ova valjka, stavljajući ih ovako kao u slovo X. Zatim uplesti kao što je prikazano na snimku. Trudit će se da vrlo malo još razvučete testo prilikom pravljenja ove, da kažemo, pletenice. Ono što je jako bitno je da vrhove blago pritisnete rukom, a potom podvučete ovako ispod. I ovako napraviti i preostale 2. Ukupno trebate da dobijete kao 3 ove pletenice. Svaki deo je potrebno sada ređati u krug, s tim što ste prethodno stavili ovaj središnji deo.
Dimenzija moje šerpe je između 26 i 28 cm i na dno kalupa nekog je potrebno da stavite papir za pečenje. Sada prekrijte prijanjujućom folijom i krpom i ostavite još na toplo mesto oko pola sata lepo da ovo testo, tačnije pogača, naraste. Ovdje ću umutiti 2 žumanca i dodat ću vrlo malo mlijeka. Kada je pogača ovako lepo nadošla, sada ću premazati sa žumanceta. Za to vrijeme je potrebno uključiti rernu na 190 stepeni da se dobro ugreje. Što se tiče dekoracije, možete ovako samo premazati i peći, a možete praviti razne ukrase koje želite za pogaču ili pak samo staviti slavske pečate. I ova pogača se peče u prethodno zagrijane rerni na 190 stepeni oko 40 minuta. Nakon pola sata pečenja možete već od gore staviti aluminijumsku foliju kako se ne bi desilo da vam pogača od gore previše zagori. Zatim pred kraj pečenja samo skinete i ostavite da porumeni do željene boje. Kada se pogača ohladila, pogledajte koliko je mekana, premda je meni još uvijek ovdje prilikom snimanja bila vruće i nismo je mogli odoleti. Pogledajte kako je testo mekano i vazdušasto. Nadam se da ćete uživati u ovom današnjem receptu. I ovaj put ja vam želim prijatno.